Ma'am Van Sterger. Okay, Ma'am Van, yours na. This one, mga madam. JW Wonderson ulit to. Uniqlo siya. Very nice. Ganda. Pamay, JW Wonderson. Ganda, oh. Denim dress. Okay, with pockets. Pero medium to on tag. Pamay, JW Wonderson. Code natin, JW Wonderson, mga madam. May JW Wonderson for only 1,380. May JW Wonderson. High waist ba yung pants? Yes, high waist, Miss Michelle. High waist ba yan? Oo, high waist eh. Pamain ako dito ng JW Wonderson. 1,380 po. 1,380. Yung ganda ng denim dress. Nice siya. May JW Wonderson, medium on tag, 1,380. Code natin, JW Wonderson. Okay? JW Wonderson, mga manong. Lace top, wala na. Kay Miss Van na nakakuha. Okay, JW Wonderson, mga madam, anyone? Mind nyo na to. Soft denim siya. Nice. JW Wonderson, mind nyo na lang. 1,380 po. 1,380. Next. Let's RCU. Kay Ma'am Bless. 180. Alin yun? GW po. Kay Ma'am Bless. Baka naman may. Ay, wait lang. Ano ba yun? Maluwag sa akin. Very nice siya. Ma'am Bless! Ano lang yun? Medium lang yun sa Uniqlo. Medium lang siya sa Uniqlo. Pero 29 siya waistline. Kaya ba? Ma'am Bless. Hindi ko muna ibigay. Check mo muna kung kaya. Kasi medium lang yun siya. Pang mga 28, 29, ganun. This one, 28, 29 also. Pero nice to. Very casual. Pang corporate siya. Linen naman to, co-ords. Linen co-ords. Sinong gusto nito? 1 to 80 lang. Linen po ito, co-ords. Nice siya. Casual. Meron siyang skirt at meron siyang skirt at meron siyang top. 1 to na lang nga. My linen co-ords 1 to, mga madam. My linen co-ords 1 to. Set na yon, set. My linen co-ords 1 to, 28 yung skirt. Ganyan. My linen co-ords 1,200. Okay? My linen co-ords 1,200 only. Okay mo na? Pamay blazer, Zara, 2,200, mga madam. My Zara blazer, 2,200. Ang ganda. Ako iba. May nyo to, kayo lang meron ng blazer. My Zara blazer, 2,200. Okay, wag daw kay Miss Bless ha, yung co-ords. Linen co-ords kay Ma'am Ruby Magkala. Sige, pa-screenshot ko after nito. Sino to? Si Ma'am. Sinong gusto nito? 2,200, mga madam. Size small yan. Small. Zara blazer. Ang ganda. Bago. Mine, Zara blazer, 2,200. Hindi daw. Wag daw. Yung denim, wag. Kay Ma'am Bless. 2,200. Pants na galing pants. Zara. 1,880. Ha? 1,880 complete set with belt. Zara pants. 26 waistline. Mine, Zara pants. 1,880, mga madam. Mine, Zara pants. 1,880, mga madam. Blazer kay Madam Bobot. Sold na. Yours na, Ma'am Bobot. Zara pants, mga madam. Zara pants. 1,880. Oo, yung top. Maganda yan. Top na yung blazer. Okay, yours na kay Ma'am Bobot. Ma'am Ruby, pa-screenshot. Kay Ma'am Ruby to co-ords.
Ma'am Ruby, yours na to. 1, 2. Ma'am Ruby. Kay Ma'am Ruby po ito. Okay, next tayo, guys. Kay Ma'am Ruby to, guys. Next. Next. Ano to? Next tayo, everyone. Okay? Next natin. This one. Meron ako ditong dress. Wait lang. Wala na yan. Ito kay Ma'am Ruby. Ito, ano magkano to kanina, friends? 1,2 lang to eh. 1,200. Mini lang to. Cotton yung fabric, pero mukha siyang denim. Pero fabric niya is cotton, mga madam. This one is small lang, ha? Small lang. Mini lang to. Perfect to sa pag mga magka-height lang tayo, mga 5'1", mga ganun. Pamain ako dito, mga madam. Cotton yung fabric, pero yung itsura niya mukha siyang denim, no? Pero hindi siya denim. Cotton siya. Cotton siya in person. Pamain ako dito, mini dress, gray. Code natin, mini gray, mga madam. 1,2 lang. Pamain, mini gray. Ito ay pag magkasing height ko lang. 4'11", 5'1", mga ganyan. Perfect to. Cute kasi siya tignan. Pero pag matangkad ka, hindi na to. Maiksi na to. Pamain ako dito, mga madam, ng mini gray. For only 1,2. My mini gray 1,2. Okay? My mini gray 1,200 only. Code natin, mini gray. Sino pong gusto kumuha? My mini gray 1,200 only. Okay? Excel siya ang pag pero small na yan. Lululemon. Kano yan, Joy? My mini 1.8 na gray. lang? 1.5? 1,800. 1.8 na lang. My mini gray. Small lang to, small.